गाँ गाँ बुली घर घर बुली जो दल को संगठित करिबा प्रक्रिया आरंभ करथिले जो दल आज महाद्रुम परिणत होईची बहु वर्ष पर स्वाधीनता पर आज ओडिशा शासन करिबार दायित्व नहीं आउ जी खुशी होंतु न होंतु स्वर्ग रही निश्चित भाव आनंद लाभ करुथुबे। एठी अन्य कथा कहबी आपण को समवयस्क लोक आमे अनेक डाकिचंती मते तांको बयस जा मो बयस सैया आमे राजनीति प्राय एक समय आरंभ करिथिलु तांकर ओडिशा पाई काम करिबा पाई आंतरिकता प्रतिबद्धता मु निजे केमिति अंगे लिभेइछि मिनटी करे कहबाकू चाहूछि। गाँ संगठक केंद्र मंत्री विभिन्न पदपदे रहिचंती जेतेबेले से भूपृष्ठ परिवहन विभाग मंत्री हेले से मर्मे मर्मे निश्चित अनुभव करुथुले ये ओडिशा दरिद्रतम राज्य भारत वर्ष रे खनिज संपद भर्ती होईची ओडिशार विकास पाई गमनागमनर विकास बा भित्तिभूमिर विकास हेबा सबुठु आवश्यक मु कहबी एक कथा से मर्मे मर्मे अनुभव करुथुले। प्रथम के कहिचंती राजपथर विकास गमनागमन विकास पर सबुठु गुरुत्व देइथिले अनेक आमे भूली जाइथिबा मो व्यक्तिगत संपर्क कहली आपण को से केंद्र मंत्री प्रथम जत बड़े आप 90 मसीह केंद्र मंत्री हेले ओडिशा गस्त कले प्रथम दफार मंत्री भूपृष्ठ परिवहन विभाग मंत्री से समय आपण दलर भारतीय जनता पार्टी जे सभापति थिले आज भी से सभापति अच्छंती तांको मु कहिथिली देवेंद्र भाई केबे ओडिशा आसुचंती मते टिके अपॉइंटमेंट करदबो मत परदिन से अपॉइंटमेंट कर देइथिले पारादीप पोर्ट गेस्ट हाउस रे भेटिथिलु कुंडाकुंडी हेइथिलु भाई भाई डका हेइथिलु ना प्रफुल्ल भाई कुआडे आसीथिलु मळ परे कहबी प्रतिबद्धता आंतरिकता ओडिशार विकास पाई मुझे गोटे काम पाई आसीची आपणक जिला आपणक अंचल बेसी लाभवान हम टिके मु लाभवान हेबु आपण जानिछिने आमे सब खनिज अंचल आसीछु सुकिंदा जोड़ी क्रमाइटी पथर विभाग रही केन्दुझर जिला गुहा पथर मांगाणी जानी आप सब तलचेर से रास्ता एत गाड़ी जाऊँगी आम लोक मैंने हैरान पड़ुछु आम मुझे चंडीखोल ठारू कनक तोरा राजपथटा करता ना मु कहली आम जाजपुर जिला लोक अल्प लाभवान हबू आप ढेंकानाल आप अनुगुल आप झारसुगुड़ावासी बेसी उपकृत हेबे मत कही प्रफुल्ल भाई आप गोटे लेखा मत देवे कि मुझे लेखा नहीं कि आसी ना लेखा देली पढ़िले से गार काटिदेले चंडीखोल ठारू यही बाट दे केमती करवा आम कहले प्रफुल्ल भाई करदेवी यहाँ 410 किलोमीटर लंबा छत्तीसगढ़ सीमांत गाँ हूँ कनकतोरा मत कही मुझे करदेवी मु कहली भाई मु पुणी दिल्ली गले तुमको भेटी मसे पर दिल्ली भेटी थी मत संगे संगे ऑफिसर डकईले डीपीआर रिपोर्ट आसी जाइए स्पेशल टीम पठे सर्वे करी आम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना रास्ता हो पारबनी धन्यवाद भी अनेक मंत्री की दरखास्त दौ दाबी मध्य कोल्ड स्टोरेज रही जाए दाबी पत्र देइथिली डीपीआर कर सारी कहले कहतु के सर ऑफिसर पचारे ऑफिसर कहले अंडर प्रोसेस मु कहले भाई ये प्रोसेस शब्दटा इंग्रेजी भारी अनिर्दिष्ट शब्द आ भारी लंबा कहानी समय देले कहले मासक भितर काम करने को पड़ो सारुचे ये मु 98 मसीहार देइथिली दरखास्त 99 मु कहली नोटिफिकेशन हो गले मत आप कॉपी पठेदेवे 99 मसीहार 6 तारिख जनवरी रे मत नोटिफिकेशन कॉपी पहुँची अनेक मु अन्य दलर लोक सी अन्य दलर लोक प्रफुल्ल भाई अन्य दल कथा कहीं शुणी ये विचार मन भीतर नाला संकीर्णता दल चिंता भीतर नाला निरंजन बैठी कहते आसी खनि अंचल समय आप खाली कहीदे जाऊँगी आपणकर
NH 215 ପାଣି କୋଇଲ ଠାରୁ ରଜାମୁଣ୍ଡା କଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଝର ଦୁର୍ଗମ ରାଜପଥ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୋରିଗୁମାରୁ ବରଗଡ଼ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଅଛି ଯେତେ ରାଜପଥ ଅଛି ଏଗୁଡ଼କୁ ସବୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କରିଦିଅ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିଗଲେ ବାବୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ରାସ୍ତା କେମିତି ରାଜପଥ କରାଯାଇପାରିବ କେଉଁଠି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ପରେ ସରକାର ଆସିଲା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ପଥର ଉନ୍ନତି ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ଖୋଲା କଣ୍ଠରେ ଯଦି ରାଜପଥର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଯିଏ ନେଇଛି ଯିଏ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ଚିରନମସ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇପାରେ ନା ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ହେଇପାରେ ନା ଏକଥା ଯଦି କେହି ବୁଝୁଥିଲେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୁଝୁଥିଲେ। ଶେଷ କଥା କହିବି ଅମାୟିକ ମଣିଷ ସରଳ ମଣିଷ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭେଟି ବହୁବାର ଭେଟି ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ହେଇଯାଇଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯିଆଡ଼େ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କି ସ୍ନେହ କଥା କହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କହନ୍ତି। ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ତ କମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ କମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରେଇଛୁ ଦେଶପ୍ରେମୀକି ହରେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ମଣିଷକୁ ହରେଇଛୁ ଏବଂ ଅଧିକ ନ କହେ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ କ'ଣ ହରେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋର ଭଲ ଭାଇକି ହରେଇଛୁ। ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖା ବିଶେଷ ହୁଏନି କି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ହୁଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି କଥା ହଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉ ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ରାଜନେତା ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ ଆପଣ ଜଣେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଭାବିବେ ଆପଣ ଦଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗଠକ ହରେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଜଣେ ଭାଇକି ହରେଇଛି। ଆଜି ଏତିକି କହି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି।